Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله. نلتقي في مائدة تربية العظماء، وما زلنا في الباب الأول، وموضوعنا اليوم: في بيت العنكبوت لن يتذكرك أحد عندما تموت. البيوت من حيث الترابط والتراحم نوعان. النوع الأول بيت الجسد الواحد، وهو بيت تربى أفراده على الروح الجماعية، فكثيرا ما يجتمعون على الطعام والشراب والفرح والحزن، ويتعاونون في السرواء والضرواء، ويعرف كل منهم ظروف الآخر وآماله وطموحاته، ويتقاسمون الكثير من الذكريات الجميلة، ولا يستطيع أحدهم أن يعيش بمفرده منعزلا عن أهله وأحبابه. حتى لو سافر أو ابتعد عنهم فإنه يظل متواصلا معهم مشتاقا للقائهم. وهذا البيت ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه الأسرة يعيش أهلها في تواد وتراحم وتعاطف، وينتج عن ذلك محبة وإيثار وتغافر، فكل واحد منهم يسأل عن الآخر ويفكر في مصلحته ويبحث عما ينفعه ويدعو له بظهر الغيب، ويتألم لمرضه ويحزن لفراقه ويشتاق للقائه ويسعد بقربه، مع وقوع بعض المشاكسات والمشاكل الطبيعية. وإن حدث بينهم خلاف وخصام فإنهم يتجاوزونه بسرعة وبأقل خسائر ممكنة، لأن أحدهم تربى طوال حياته على أنه لا يستطيع الاستغناء عن الآخر، ولا يمكنه أن ينام وأحد أحبابه حزينا بسببه. وعندما يموت أحد أفراد هذه الأسرة فإن الجميع يحزن لفراقه ويجتهد في عمل الخيرات التي تنفعه في الآخرة. Subjudul kali ini penulis menyebutkan di rumah laba-laba tidak ada yang akan mengingatmu nanti ketika kamu sudah meninggal. Nanti akan kita jelaskan mengapa disebut Baitul Ankabut. Jadi rumah itu ada dua macam. Macam yang pertama, satu rumah itu seperti satu jasad, yaitu yang apabila penghuni rumah tersebut dididik secara baik dan juga sering berkumpul, dan orang tuanya ini sering menasehati dan membicarakan atau menyampaikan bahwasannya penghuni satu rumah ini adalah seperti satu jasad. Jadi kalau ada yang sedih, maka yang lain juga akan bersedih. Kalau yang satunya gembira, kebahagiaan juga akan menyebar ke seluruh anggota rumah tersebut. Yang mana mereka harus tolong menolong, baik dalam kebaikan ataupun dalam kesedihan. Harus mengetahui keadaan satu sama lainnya, agar supaya tercipta kenangan yang indah dalam rumah ini. Karena pada dasarnya seseorang tidak bisa hidup sendiri, karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Walaupun dia safar atau berada jauh dari keluarganya, tetap saja akan ada rasa rindu untuk keluarga tersebut. Karena perumpamaan di atas itu sama seperti perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya seorang mukmin dan mukmin lainnya itu ibarat satu jasad, yang mana kalau yang satu sakit maka yang satu juga akan merasakannya. Nah, keluarga yang hidup dalam rumah seperti ini akan timbul rasa cinta, rasa gotong royong, mengutamakan yang lain ketimbang diri sendiri, dan juga berpikir untuk kemaslahatan bersama dan lain sebagainya. Meskipun tentu tidak luput ya, mungkin antara kakak adik itu terjadi semacam sedikit perselisihan, akan tetapi rumah dengan penghuni yang seperti ini akan dengan mudah ada solusi dari setiap perselisihan, sehingga tidak mungkin salah satu, misalkan kakaknya tidur dan adiknya tidak bisa tidur karena sedih, misalkan habis berantem dengan kakaknya, nah seperti itu. Jadi
penghuni rumah ini tidak membiarkan salah satu anggota keluarganya tidur dalam keadaan sedih karena disakiti hatinya atau misalkan dan lain sebagainya. Dan tidak bisa jauh-jauh dari satu anggota keluarga yang lain. Apalagi kalau ketika hidup saja memang sudah seperti satu jasad, saling membantu, saling mengingatkan, saling mendoakan, apalagi ketika sudah meninggal, entah itu ayahnya yang meninggal, kakaknya atau adiknya, pastilah kenangan-kenangan yang indah selama di dunia ini akan melahirkan doa-doa yang dahsyat yang akan dia langitkan untuk anggota keluarganya yang sudah tiada. يقول أحد الآباء في طفولتي كنت أعيش في أسرة مفككة فأبي طلق أمي وتزوج كل منهما وتركاني عند جدتي لتقوم هي بتربيتي وهكذا لم أتذوق طعم الأسرة يوما وكنت أحسد كل من يعيش بين والديه ويتنعم كل ليلة بقربهما وعندما كنت في المرحلة الإعدادية مات أبي فلم أحزن بفراقه ولم أتذكره يوما بدعوة طيبة فليس له في قلبي من ذكريات جميلة تجعلني أتذكره وأدعو له ومرت الأيام تتابعها الشهور والسنوات وحانت لحظة بناء الأسرة واختيار الزوجة وهنا قررت أن أبني البيت الذي كنت أحلم به بيت مترابط متراحم بيت لا يتخلى فيه أحد عن الآخر مهما كان السبب بيت يشعر فيه الصغار بالأمان والمحبة والأمل وبفضل الله ساعدتني زوجتي على تحقيق هذا الحلم واجتهدت مع أطفالي حتى نكون معا كالجسد الواحد فنحن نأكل ونلعب ونخرج ونفكر ونضحك ونبكي معا ووضعت في بيتنا مجموعة من القوانين التي تحقق المحبة والتراحم وأنا اليوم على يقين أنني عندما أموت سيحزن أولادي لفراقي وسيذكروني دوما من خلال المواقف الجميلة التي كانت بيننا وستجعلهم هذه الذكريات يعملون على إسعادي في قبري بكل وسيلة ممكنة. Salah seorang ayah berkata, ketika aku kecil, aku hidup di keluarga yang terpecah. Jadi bapak ibunya cerai, dia hidup bersama neneknya. Bapaknya sudah menikah lagi, demikian pula ibunya. Jadi aku tuh belum merasakan manisnya sebuah keluarga. Setiap ngelihat orang yang lengkap, bapak ibunya, keluarganya harmonis, aku tuh merasa iri dengan hal tersebut. Ketika dia menginjak SMP, bapaknya meninggal, dan aku sama sekali nggak ngerasain kesedihan. Karena aku nggak ingat kenangan indah apa semasa hidup ayahku yang layak aku kenang sampai aku harus bersedih ketika beliau meninggal dan kemudian mendoakan beliau. Berjalanlah waktu sampai beliau ini pada usia memang sudah harus menikah. Jadi ketika dia memilih istri, dia memilih istri yang salihah, yang mana dia langsung menyebutkan visi misinya. Aku nggak mau nanti anak-anakku hidup seperti aku, seperti itu. Jadi ketika diutarakan kepada istrinya dan istrinya pun, oh iya, istilahnya visi misinya menjadi satu, akan menciptakan keluarga yang harmonis yang tidak dirasakan oleh salah seorang ayah ini. Jadi ayahnya ini banyak menciptakan kenangan-kenangan indah, nangis, main bareng semuanya sama anak-anak dan lain sebagainya. Dan juga ketika ayahnya merasa ini, oh ini Masya Allah ya, ini yang aku impikan selama ini, seperti itu. Jadi ayahnya ini yakin suatu saat ketika aku sudah tiada, anakku pasti akan mengingatku karena kenangan-kenangan indah yang sudah kita ceritakan selama aku hidup. Dan juga ketika mereka mengingatku, aku yakin mereka pasti akan mendoakanku karena hal-hal indah yang sudah kita lalui selama aku hidup. Nah, kenangan-kenangan ini yang nanti akan membahagiakanku di kuburan aku karena anak-anaknya mendoakan. Sedangkan macam rumah yang kedua adalah النوع الثاني بيت العنكبوت وهو بيت تربى أفراده على الفردية والأنانية فالحب بينهم قليل والتعاطف نادر والعطاء شحيح والتعاون معدوم والإيثار ممنوع والرحمة مفقودة والمودة غير موجودة فكل واحد منهم
لا يفكر إلا في نفسه ولا يسعى إلا لمصلحته، ونادرا ما يجتمعون على الطعام والشراب والفرح والحزن، ولا يتعاونون في السراء والضراء، ولا يعرف كل منهم عن الآخر إلا القليل، وليست بينهم الكثير من الذكريات الجميلة، ويعيش كل منهم منعزلا عن أهله كارها لهم حتى لو كان يجلس بينهم. وهذا البيت ينطبق عليه قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بيت العنكبوت هو أوهن البيوت وأضعفها، لكنه ليس ضعيفا من حيث البنيان كما يظن الناس، فلقد درس العلماء خيوط العنكبوت واكتشفوا أنها أقوى من خيوط الفولاذ التي بالحجم نفسه، وأقوى من خيوط الحرير ب3 أضعاف. إذن فبيت العنكبوت مقارنة بحجمه من أقوى البيوت في البنيان، بدليل أن الحشرة الكبيرة تقع فيه ولا تستطيع الإفلات منه ما فعلت. إذن ما هو الوهن أو الضعف الذي في بيت العنكبوت؟ إنه ضعف العلاقات وانعدام التعاطف وقلة الحب. فالعنكبوت الأنثى هي التي تبني البيت، لذلك قال تعالى: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فالأنثى هي التي تبني البيت وتستضيف الذكر في بيتها حتى يقوم بتلقيحها، فإذا تمت العملية بنجاح فإنها تهاجم الذكر وتحاول أكله، والذكر سعيد الحظ من يهرب قبل الكارثة، وتضع الأم بيوضها وترعاها حتى يفقس الصغار، وأول ما يشعرون بالجوع فإنهم يتوجهون نحو أمهم فيأكلونها، ثم يأكل بعضهم الآخر دون رحمة، فلا يبقى منهم إلا القوي الذي أكل إخوته وأمه، والتي بدورها قد أكلت أباهم من قبل. Rasa cinta yang ada di antara mereka itu adalah sedikit, rasa kasih sayangnya juga sedikit, pelit satu sama lain, tidak adanya rasa tolong-menolong, apalagi rasa mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri. Nah, setiap orang itu berpikir untuk kemaslahatannya saja dan tidak berpikir untuk kemaslahatan bersama. Sekedar berkumpul untuk makan bersama atau merasa perasaan bahagia atas kebahagiaan yang lain itu tidak ada hal-hal seperti itu. Tidak tolong-menolong dan lain sebagainya. Nah, rumah yang seperti ini adalah seperti rumah yang dikatakan oleh di Al-Quran tentang sarang laba-laba. Sesungguhnya yang lemah atau yang mungkin rentan rusak adalah sarang laba-laba. Akan tetapi faktanya sarang laba-laba ini bukan tidak kuat dari segi bangunannya. Karena dalam riset itu dikatakan bahwasannya benang-benang yang memang dibuat oleh laba-laba untuk rumahnya itu tuh lebih kuat dari baja dengan bentuk yang sama. Dan itu tuh lebih lebih kuat dari sutra 3 kali lipat. Karena terbukti dengan serangga yang besar itu tidak, ketika dia sudah terjebak di sarang laba-laba dia tidak bisa melarikan diri. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan auhanul buyut? Yang dimaksudkan dengan rumah yang ringkih atau yang tidak kokoh itu adalah sarang laba-laba, itu apa maksudnya? Nah, sesungguhnya lemah di sini atau tidak kokoh di sini itu adalah dalam hubungan antar sesama anggota keluarga, yang mana tidak ada rasa cinta, rasa kasih sayang, saling tolong-menolong, dan juga bekerja sama antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Nah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Jadi yang bikin rumah itu adalah laba-laba yang perempuan. Kemudian ketika rumahnya sudah tersedia, dia akan memanggil laba-laba jantan untuk melakukan penyerbukan atau pembuahan. Ketika sudah berhasil,
dia akan memakan laba-laba yang jantan tersebut. Nah, ya kalau laba-laba jantannya bisa selamat, alhamdulillah, seperti itu. Setelah, dilakukan pembuahan, laba-laba betina ini meletakkan telurnya. Nah, jadi yang pertama kemudian menetas menetas menetas, yang ketika mereka merasa lapar, mereka akan memakan sesamanya. Bahkan mereka akan memakan ibunya sendiri, tanpa ada rasa kasih sayang. Dan tidak tersisa di laba-laba itu kecuali memang laba-laba yang terkuat. Seperti itu. Jadi ternyata laba-laba ini ada juga sifat kanibalisme di antara sesamanya. Seperti itu. يقول أحد الآباء: لما تزوجت قررت أن أبني بيتا قويا، وكنت أظن أن القوة في النقود فقط، فهي التي تشتري بيتا جميلا، وهي التي تسمح لك بركوب سيارة جميلة، وبها يدخل الأولاد أفضل مدارس، ويأكلون أجمل طعام، ويلبسون أغلى الثياب. ولقد سعيت لهذا الهدف بكل جهد، ونجحت إلى حد كبير، لكن على حساب علاقتي بزوجتي وأولادي. فالأيام كانت تبعدنا عن بعضنا شيئا فشيئا، حتى وقعت الكارثة ونسيني الأولاد، وكذلك فعلت أمهم، ولم يعد أحدهم يتذكرني أو يسأل عني إلا في حالة واحدة، عندما يستيقظون صباحا فلا يجدون النقود في مكانها. فقد كنت لسنوات أرجع من العيادة ليلة، فأنا طبيب مشهور، فأجد الجميع قد نام، فأضع لهم النقود التي يحتاجونها على المنضدة، والآن أصبحت أضع لهم كل مساء 1000 جنيه، ولا يسألون عني إلا عندما لا يجدون النقود على المنضدة. هكذا أصبحت بالنسبة لأولادي مجموعة من الأوراق المالية. هكذا أصبحت بالنسبة لأولادي مجموعة من الأوراق المالية على المنضدة، فلا يشعرون بغيابي إلا عندما تغيب نقودي، ولم يعد في حياتهم مكان لي، وأنا للأسف من تخلى عن هذا المكان. واليوم أسأل نفسي: هل سيذكرني أولادي بعد موتي؟ أشك في ذلك، لكنه خطأي أنا، وسأجتهد في تصحيحه، وأسأل الله تعالى ألا يكون الأوان قد فات. Salah seorang ayah berkata, ketika aku menikah, aku berniat akan membangun rumah yang besar, yang kuat. Dan aku mengira bahwasanya kekuatan sebuah rumah itu adalah terletak pada kemewahannya. Karena dengan adanya harta, kamu bisa menempati rumah mewah, dan juga hartalah yang bisa membuatmu memiliki mobil yang bagus, memasukkan anak-anak ke madrasah, ke sekolah-sekolah yang bagus, makan makanan yang enak, mengenakan pakaian yang mahal. Nah, bapak ini berusaha untuk mencapai semua hal itu karena beliau mengira bahwasanya rumah yang kuat adalah rumah yang ditopang oleh material saja. Akan tetapi kenyataannya semakin hari, hal tersebut semakin menjauhkan dia dan istri dan juga anak-anaknya. Anak-anaknya melupakan dia, dan juga istrinya pun melupakannya. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya tentang keadaanku, kecuali ketika aku nggak ngasih uang ke mereka. Karena ternyata ayah ini suka naruh uang tuh mungkin di suatu tempat ya. Di sini bilangnya alal mindodah. Di suatu tempat yang mana ketika anaknya bangun atau istrinya bangun itu sudah ada uang gitu di tempat itu. Nah, mereka tuh nggak akan nyari bapaknya kecuali ketika mereka melihat di tempat yang biasa itu nggak ada uangnya. Bahkan ketika seorang ayah ini pulang malam dari klinik, karena ayahnya ini seorang dokter yang terkenal. Ayahnya ini pulang dari klinik dan keluarganya sudah tidur semuanya. Kadang kalau dia lupa naruh uang, baru tuh pagi-paginya anaknya nanya. Seperti itu. Jadi aku di mata anak-anakku adalah hanya sebatas uang kertas saja gitu.
Mereka nggak akan merasa kalau ketika aku tiada. Kecuali ketika uangku nggak ada, mereka baru ngerasa tuh aku nggak ada, seperti itu. S aku tuh nggak ada kayaknya posisi aku di mereka tuh nggak ada. Nah, suatu ketika aku bertanya kepada diriku, apakah anak-anakku akan mengingatku ketika aku sudah meninggal? Dan aku ragu kalau anak-anakku tuh bakal mengingat aku karena ya tidak ada kenangan manis kecuali uang tersebut. Dan itu pun ya, ya sekedarnya gitu. Dan seorang dokter ini atau seorang ayah ini menyadari bahwasanya itu memang kesalahannya. Akan tetapi sebelum, semuanya terlanjur, ayahnya ini mau memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Wa taqulu ihda al-ummahat, "Fi طفولتي نشأت في أسرة عجيبة، فلا أحد منهم يحب الآخر. أمي تكره أبي وتتكلم عنه بصيغة سيئة. وأبي دائما ما يهين أمي أمامنا وينتقص من قدرها. أما إخوتي فكان الحب بينهم قليل، ولا يفكر كل منهم إلا في نفسه، ويعيش مع إخوته في تنافس وتحاسد، وكل لقاء بينهم لا بد وأن ينتهي بشجار الخصام، وكان الجميع خبراء في صناعة الأحزان، حتى الاجتماع على الطعام كان وقتا للصراخ والتعنيف والضرب والتوبيخ. وعندما نجتمع يوما ونضحك معا وهذا نادر جدا، فإننا نقول ربنا يستر، أكيد هناك مصيبة ستحدث، لأننا ضحكنا وشعرنا ببعض السعادة. وفي هذه الأسرة كنت المقهورة الوحيدة، فأنا خادمة للجميع ومسؤولية عن راحتهم وسعادتهم. وإذا اعترضت يوما سيكون مصيري الضرب بقسوة وعنف. فكنت أنام كل ليلة باكية حزينة وأشكو لربي ما ألاقيه من قسوة أحبابي. وبعد صبر سنوات طوال فتح الله لي بابا للسعادة، فقد رزقني بزوج تحلم به كل فتاة، وما لا يعلمه الجميع أنه يحبني ويتقي الله في تعامله معي أكثر من أي شيء آخر. والجميل أن أسرته عكس أسرتنا تماما، فهم متحابون مترابطون متعاطفون، فعوضني الله بهم عن كل العذاب الذي رأيته في حياتي. لكن هذا لم يستمر طويلا، إذ ابتلاني الله تعالى بمرض شديد أصبحت بسببه جليسة الفراش. وهنا ظهر معدن زوجي النبيل وطبع أهلي اللئيم. فزوجي لم يتخلى عني رغم إلحاح الجميع، وصبر معي سنوات طوال. أما أهلي فقد أهملوني وكأنني غير موجودة، فلا اتصال للاطمئنان ولا شيء من حب الوالدين أو الأشقاء، وهكذا نسوني في حياتي، وأنا على يقين أنهم لن يتذكروني بعد موتي. وحسبي أنني وزوجي بنينا بيتا مختلفا عن بيت أهلي، بيت يقوم على الصدق والمحبة والرفق والتعاون، وربينا أولادنا على حب الله تعالى وبر الوالدين، وعشنا معهم أجمل لحظات. وهذا يطمئن قلبي كثيرا، فهم ليسوا لئاما مثل أهلي، وفي المرض يساعدونني ويخففون أحزاني، وبعد موتي أعتقد أنهم لن ينسوني وسيجتهدون في الدعاء لي، أسأل الله ذلك. Salah seorang ibu bercerita, ketika aku kecil aku hidup di keluarga yang aneh, yang mana nggak ada rasa cinta antara satu sama lain. Ibunya membenci ayahnya, dan ayahnya juga sering menghina ibunya di depan anak-anaknya. Begitu pula saudara-saudaranya, tidak ada rasa cinta antar sesama, tidak memikirkan satu sama lain, bahkan mereka itu saling bersaing dengan tidak sehat, saling iri dengki, tidak ada perkumpulan di meja makan kecuali berakhir dengan pertengkaran,
hinaan, kekerasan, dan lain sebagainya. Dan ibu ini hidup sendiri dan beliau itu, entah ya mungkin atau beliau anak terakhir atau bagaimana, beliau ini suka disuruh-suruh di keluarganya. Jadi seringkali beliau tuh tidur dalam keadaan menangis. Ketika bertahun-tahun berlalu, akhirnya aku menikah dengan seorang laki-laki yang menjadi impian semua gadis katanya. Di sini ya, eee, dan keluarga suaminya itu Masya Allah, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling support, berbeda dengan keluarganya. Akan tetapi kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, karena Allah menguji ibu ini dengan sebuah penyakit yang memang beliau itu sampai, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Akan tetapi di sinilah terlihat bahwasanya terlihat kebaikan suaminya dan keburukan keluarganya. Jadi, meskipun beberapa orang itu meminta suaminya untuk menceraikannya, untuk berpisah dengannya, suaminya tetap bertahan, bersabar. Sedangkan keluarganya meninggalkan dia, bahkan seolah-olah dia udah nggak ada di dunia ini. Jadi nggak ditengokin, nggak disemangatin, dan lain sebagainya. Nah, melihat ini, dia dan suaminya, berniat untuk membangun keluarga yang saling, support, saling, mencintai satu sama lain, saling sayang, dan juga, saling tolong-menolong. Dan alhamdulillah kami telah mendidik anak-anak kami itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Kami hidup dengan, kenangan-kenangan indah di dalamnya, dengan hati-hati yang lapang, dan tidak saling mencela satu sama lain sebagaimana keluargaku. Nah, ketika aku sakit pun mereka membantuku dan mereka, menghibur atau menghilangkan kesedihan ya. Dan melihat ini aku yakin ketika aku meninggal, mereka akan mendoakan aku dan aku senantiasa meminta hal tersebut kepada Allah. ويقول أحد العلماء: رأيت في حياتي نوعين من البيوت. البيت الأول لرجل فقير لكنه محب لأولاده، مبدع في تربيتهم، حريص على الجلوس معهم، وحواره معهم لا يتوقف. هكذا عاش معهم سنوات طوال. ولما مات لم يترك لهم الكثير من المال، ومع ذلك اجتهد أولاده في الإحسان إليه بعد موته، فسألوني كثيرا عما ينفعه في قبره، واجتهدوا في عمل صدقة جارية له، عبارة عن ثلاجة ماء بسيطة في الشارع، ولم يتوقفون يوما عن الدعاء له. أما البيت الثاني فهو لرجل غني جدا عاش مشغولا عن أولاده، لا يعرف عنهم إلا القليل، ولا يلتقي بهم إلا نادرا، ولا يجتهدون في تربيتهم، فقط يوفر لهم أجمل الثياب والطعام، ويدخلهم أغلى المدارس والجامعات، فعاش الأولاد في تيه وتشتت، فلا يفكر أحدهم إلا في نفسه، ولا يسعى إلا لدنياه، ولا يفكر في آخرته. ومرت السنوات سريعة ومات أبوهم، وترك لهم ملايين كثيرة وأسهم رابحة وغيرها كثير، واختارني أولادي لتقسيم التركة بينهم. وقبل تقسيم الميراث تكملة تكلمت معهم بلطف، وتحدثت معهم عن أبيهم، ونصحتهم أن يصنعوا له صدقة جارية، وذلك ببناء مسجد أو كفالة أيتام أو جمعية تحفيظ، وتوقعت أن يوافقوا بسهولة. فهذا المشروع يحتاج إلى مبلغ بسيط جدا مقارنة بما تركه لهم أبوهم، لكنني فوجئت بهم جميعا يرفضون ذلك بشدة، ويقولون لو كان يريد أن يصنع لنفسه خيرا لصنعه في حياته، هذه نقودنا ومن حقنا أن نتمتع نحن بها. Salah seorang ulama berkata, dalam hidup aku melihat dua macam rumah. Rumah yang pertama milik seorang laki-laki yang miskin, akan tetapi dia mencintai anaknya, dia sangat fokus dalam mendidik anaknya,
sering duduk dengan anaknya, bercanda, tertawa, bercerita, dan lain sebagainya. Dan beginilah mereka hidup selama bertahun-tahun. Ketika beliau meninggal, dia tidak meninggalkan harta yang banyak. Akan tetapi, semua anak-anaknya itu berniat untuk apa ya, eee, membuat proyek kebaikan untuk ayahnya, yang mana akan menjadi jariah bagi ayahnya. Dan anak-anaknya ini bertanya kepadaku, kata seorang ulama ini, "Kalau ayah kita sudah dikubur atau sudah meninggal, apa sih kira-kira yang bermanfaat untuk ayah kami?" Nah, mereka setelah dijawab, yang bermanfaat adalah sedekah jariyah, mereka tuh kayak iuran gitu untuk bikin, lemari pendingin yang mereka letakkan di pinggir jalan. Dan sudah pasti, gratis ya bagi siapapun yang lewat, seperti itu. Sedangkan bentuk atau macam rumah yang kedua, milik seorang laki-laki yang kaya, mmm, yang mana, anggota keluarga ini jarang bertemu secara lengkap. Jadi kalau kayak ibaratnya ayahnya nih pergi ketika mereka tidur dan kembali ketika mereka sudah tidur. Akan tetapi semua kebutuhannya itu terpenuhi. Rumah, makan, makanan, pakaian, semuanya ajmal atau bagus. Memasukkan mereka ke sekolah-sekolah yang bagus. Akan tetapi anak-anaknya ini hidup dalam keangkuhan dan juga dalam, perpecahan. Tidak, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan mereka hanya berusaha untuk dunia tanpa memikirkan akhiratnya. Setelah bertahun-tahun ayahnya ini meninggal dan, eee, anak-anaknya ini, datang ke syekh ini, datang ke seorang ulama ini untuk membagi harta warisannya seperti apa. Ulama ini menyarankan supaya supaya anak-anak ini membangun masjid agar pahalanya bisa mengalir ke ayahnya. Ulama ini udah husnuzon ya, kayaknya anak-anaknya ini bakal bakal maulah ngebangun masjid, karena ngebangun masjid tuh nggak seberapa biayanya dibanding dengan warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Karena ayahnya meninggalkan harta, meninggalkan saham, dan lain sebagainya, aset. Nah, akan tapi seorang ulama ini kaget ketika mendengar jawaban anak-anaknya. Anak-anaknya itu berkata, kalau seandainya, dia mau membuat kebaikan atau membuat amal atau membuat sebuah proyek kebaikan yang kelak pahalanya akan mengalir ke dia, ya seharusnya dia bikin ketika dia masih hidup dong, seperti itu kata kakaknya. Jadi kayak, ya ya udah gitu, nggak ada urusannya sama kita. Dan anak-anaknya ini berkata bahwasanya, "Ya ini kan harta hasil dari kerja kerasku," gitu. Hak kita dong untuk menikmati harta kita, harta yang sudah kita dapatkan atas kerja keras kita selama ini, seperti itu. Di sini penulis menuliskan untuk orang yang belum menikah. للمقبلين على الزواج حدد نوع البيت الذي تريد بناءه للزواج وفكر كيف تبني مع شريك حياتك بيت الجسد الواحد وكيف لا يكون بيتكم مثل بيت العنكبوت وفكر مع شريك حياتك في القوانين التي ستضعانها في بيتكما وراجع كل فترة كل عام أو 6 أشهر طريقة الحياة داخل بيتكم حتى لا تفاجئوا يوما أن بيتكم قد تحول إلى بيت العنكبوت. للآباء والأمهات فكر في حالك وحال أولادك لتعرف هل تعيشون في بيت الجسد الواحد أو في بيت العنكبوت. وفكر مع شريك حياتك كيف تدعمون الأركان الثلاثة لبيت الجسد الواحد في بيتكم، وهي التواد والتراحم والتعاطف، وبمزيد من الصبر والجهد والدعاء سيكرمكم الله تعالى بالكثير من الأفكار العملية المبدعة. Penulis menulis pesannya untuk orang-orang yang belum menikah, yang akan menikah. Tentukan dari sekarang rumah seperti apa yang akan kalian tempati bersama pasangan nanti.
Apakah rumah yang seperti satu jasad atau rumah seperti sarang laba-laba? Maka pikirkan, peraturan-peraturan apa yang akan nanti diterapkan di rumah. Dan ini harus dievaluasi, entah itu setiap 1 tahun atau setiap 6 bulan sekali. Evaluasi nilai-nilai yang diterapkan di rumah, seperti itu. Dan jangan sampai rumahnya itu menjadi seperti sarang laba-laba. Sedangkan untuk para ayah dan para ibu, coba, eee, difikirkan saat ini, apakah keadaan ayah dan ibu dan juga anak-anak hidup di rumah yang seperti satu jasad, atau kita sudah membahas ya kemarin ya, rumah yang kal jasadil wahid itu seperti apa. Nah, yang mana rumahnya itu ada kasih sayang, tolong-menolong, saling mengingatkan, sabar, saling mendoakan, dan lain sebagainya. Seperti itu adalah pesan penulis untuk orang yang belum menikah dan untuk orang yang sudah menikah. نكتفي بهذا القدر، إلى اللقاء في أحسن الحالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.